Hello guys. Nagluto kong spaghetti guys. Pakon. Akong gibutangan siya ang hotdog. Hotdog. Kanina siya guys. Pakon. Wala may sugnod ka. Wala may sugnod. Yeah, palutoon ako. Spaghetti guys. Sauce sa spaghetti. Ito guys. With giniling and hotdog. Tita. Tita, yummy. And guys, luto-luto pa yung hotdog. Yan guys, hotdog. Yan guys. Sauce siya. Sauce. Pakon. Sauce. Pakon. Maasos siya guys. Ang gamit namin ay kahoy. Ayo, B. Kahoy. Kaya kami gasol. Ito ang bali. Ang gasol. Ito. Sige, pasok ka. Sige. Pasok ka. Unya na lagi. Kasi cut guys, may popcorn. Hi guys. Ano na, i-focus ano na. Siya guys. Ano ko to? Nalagpas ko talaga. Yan. Mix. Ayun. Di man. Mix. Pakon. Mix. Pakon. 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 Mix. Ano kung pakon kita? Pakon na kuha. Ano? Na guys. Na fire guys. Fire. Ouch. Na guys. Fire. Yan guys. Ito ang tukon din. Yan. Awa na. Awa. Na. Yan guys. Choke me. Mix. Choke me, guys. Paso lagi ka na, B. Fire. Sige. Guys. Yan. I-mix na ang Condensed. i-mix na yung condense guys. Mix condense. Yan guys. Condense milk condense. Yan. Mix. Yan, mix. Yan. With condensed milk. Yan guys. That color. Yan. Halo. Okay. Yan guys. Yan. Among gitilok ang milk guys kay sayang sayang dumidikit sa kanyang lalagyan.